किस कदर डिस्कनेक्ट है इस मुल्क के अंदर हुक्मरान तबके का अपने ही लोग के अवाम के साथ। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़रा मुझे थोड़ा मैथ करके बताइए, जो जहाज़ है इसकी दो थ्योरीज़ है। एक तो ये कि ये आपने इसको किसी एलीट फ्लीट के लिए इस्तेमाल करना है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ या आपके बड़े मेहमान हैं, आप उसको जहाज़ को लीज़ पे लें, किराए पे लें, इसके कोई इस्तेमाल करें। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है जी कि इस वक्त ये सरकारी जो जहाज़ होते हैं वो हुआ करते हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ एलीट, उनके पास उनका टाइम ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए उनको वक्त बचाना होता है, उनको जगह जगह पहुंचना होता है, तो उनको जहाज़ चाहिए होता है। ये पैसा कहाँ से निकल रहा है? क्योंकि मैं तो हर रोज़ सुनती हूँ IMF ये नहीं मान रहा, IMF वो नहीं मान रहा, IMF तनख्वाहदारों को रिलीफ देने पे नहीं मान रहा, IMF है वो बिजली के ऊपर रिलीफ देने को नहीं मान रहा। ये इन खर्चों के ऊपर आपको IMF मानता हुआ नज़र आता है? मारिया, एक तो ये जो पूरा प्लेन को लेके फ्रॉम डे वन और जो भी उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं, इंक्लूडिंग दी स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब असमा बुखारी, और ये तमाम चीज़ों को लेके अगर कहा जा सकता है ना, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम और द स्कैंडल ऑफ द प्रेजेंट रजीम। इससे बड़ा स्कैंडल नहीं आया, बड़े बड़े आए हैं लेकिन इससे बड़ा नहीं आया। मतलब मज़क्का खेज भी है, हिलेरियस भी है, अफसोसनाक भी है, हर तरह से उसको देखे। अफसोसनाक इसलिए कि जिस तरह आपने तमहीद बांधी इंट्रो में अपने कि कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है एक मुल्क में कि एक मिनिस्टर प्लानिंग आके डाटा रिलीज कर रहे हैं और जिसमें बता रहे हैं कि गुर्बत अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड हाई पर है, और तमाम वो चीज़ें, और इंक्लूडिंग पंजाब में, और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है स्कूल पर जाने की। 40% से ज्यादा बच्चे जो हैं 5 साल से कम स्टंटेड हैं, इसलिए हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लवाजमात ले सकें जिससे वो स्टंटेड ना हो। एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड वर्स्ट इन एशिया आफ्टर अफगानिस्तान। सो वहां तो एक ये कॉन्ट्रडिक्शन है एक अवाम के हवाले से। और जिस तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, मजीद लोग जो मार्केट में आ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है। सो जाहिर सी बात है कि ये तो एक स्टार्क रियलिटी है और पाकिस्तान जाहिर सी बात है बहुत पीछे रह गया है। इस जहाज को लेके जो मेरा सबसे बड़ा इशू है, एक वो है, अगर ये सही ऐसा मुल्क होता जहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो ये इस वक्त इतना बुरा फंस गए थे। ये जो झूठ बोला गया, जो कि एक स्टेटमेंट दी असमा बुखारी ने कि ये पंजाब एयर के लिए लिया गया, एक तो वहां भी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हुकूमत की स्टेटेड पॉलिसी है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये हुकूमत के चलाने का काम नहीं है। इस वजह से प्राइवेटाइजेशन हमारी तरजीहात में सबसे ऊपर है। और अभी उसी एयरलाइन के सिलसिले में आप PIA को आपने प्राइवेटाइज किया, यही कह के कि जी ये काम हुकूमतों का नहीं होता, ना फेडरल हुकूमत का ना प्रोविंशियल हुकूमत का। अब वही फैमिली भी एक ही है, ये भी नहीं कह सकते तो और किसी और की सोच है। मियां नवाज शरीफ की बेटी है, मियां नवाज शरीफ का बिल्कुल क्लैरिटी है कि हुकूमत का काम ही नहीं है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाना, अब ये पंजाब एयर चलाने। सो देयर वाज नथिंग ऑन द कार्ड एज फार एज पंजाब एयर इज कंसर्न। SECP में उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, कोई लाइसेंस के लिए सिविल एविएशन में अप्लाई तक नहीं किया गया है। ज़ुबैर साहब, मेरा सवाल एक ही है, ये पैसे जो है ये कहाँ से और किस तरह से, बिकॉज IMF की बड़ी कड़ी नज़र है हमारी स्पेंडिंग के ऊपर, और हमें बताया जाता है कि जो मिडिल क्लास और जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा है, क्योंकि IMF की ये शराइत में से हम इसको कम नहीं कर सकते, बिजली के ऊपर हम रिलीफ नहीं दे सकते, IMF नहीं मानता है, तो इस तरह के खर्चों के लिए ये गुंजाइश कहाँ से निकालते हैं? कुछ ये 10 अरब रुपया जी ये रेलिवेंट है मारिया, क्योंकि पहले जो हमारे IMF के प्रोग्राम होते थे उसमें IMF की जो तमाम फोकस होता था वो फेडरल हुकूमत के अखराजात और उनके जो भी तरीक़ेकार था उस पर होता था। लेकिन ये जो प्रेजेंट IMF प्रोग्राम है इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ हम फेडरल हुकूमत की नहीं बात कर रहे, वी हैव टू इंश्योर कि आपकी प्रोविंशियल हुकूमतें जो हैं
ہر لحاظ سے، چاہے وہ کوئی بینیفٹ دینے کی بات کرتے ہیں عوام کو، چاہے وہ ان کے اخراجات ہیں، چاہے وہ ان کا سرپلس ہے، دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دا پروگرام کہ جی ہمارا جو فسکل ڈسپلن ہے اس میں صوبوں کو چونکہ پیسہ ملتا ہے NFC سے، تو دے ہیو ٹو کریٹ اے سرپلس، اور وہ سرپلس دیتے ہیں. تو IMF میں تو شوق ہوں گا، اور خاص طور پر IMF کا ریویو مشن ابھی آ رہا ہے یہ جو کرنٹ کوارٹر کے سلسلے میں ریویو کرنے کے لیے، تو وہ نہیں پوچھے گا. یہ تو میں نے حیران ہوں کہ انہوں نے، اچھا ان کا تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے یہ پلین منگوایا تھا تو ان کو تو نہیں خیال تھا کہ یہ اتنی کنٹروورسی ہو جائے گی، اور اب یہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں اس کا چرچا ہوگا، لوگ بات کریں گے الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پیپل آر کوسچننگ دا وزڈم کہ جی آپ نے یہ لیا کیوں ہے، اور اگر جہاز ہی لینا تھا تو آپ نے اتنا مہنگا جہاز کیوں لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جی مضحکہ خیز بات ہے اور ہلیریس بات ہے کہ 75% شیئرز PIA کے with all the other assets that PIA had, minus the liabilities, اور 9.5 بلین ماریا بائی دا وے PIA کی بکس میں کیش پڑا تھا 9.5 بلین، وہ 10 بلین کا بکا ہے. 75% PIA لینڈنگ روٹس ہے، اور لندن کے، نیو یارک کے، یو کین امیجن، جو آج کل مل ہی نہیں سکتے، جس کی قیمت انبلیویبلی ہائی ہے، بلینز میں. اور یہ 10 بلین سے زیادہ کیا بائی تو 11 بلین کا تقریباً بنتا ہے. آپ نے ایک اپنے لیے جہاز لے لیا. سو آپ خود بتائیں نا کہ کہاں سے شروع کریں. لیکن میں صرف اسما کے لیے ایک اور بائی دا وے اسما کا یہ اس میں قصور نہیں ہوگا. اسما نے جب اسٹیٹمنٹ دی ہے ود دا کنسنٹ آف دا چیف منسٹر کی ہوگی اپنی طرف سے. نہیں سر، لیکن اگر آپ پیکا بڑا لبرلی استعمال کر رہے ہیں صحافیوں کے خلاف تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اگر آپ نے قانون پاس کیا ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی سے سب سے پہلے حکومت کے اپنے ترجمانوں کو گزرنا ہوگا. ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور غلط باتیں یا غلط بیانیے کو کوٹ کرنے سے پہلے انہیں پہلے اس معیار پہ خود پورا اترنا ہوگا، پھر وہ صحافیوں پہ بے شک جو مرضی لگائے. یہ جو پیکا کی آپ نے بات کی تھی، آپ نے کہا اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسے غلط سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ جو گٹر میں ایک انفارچونیٹلی ایک عورت اور اس کے بچہ گر گیا تھا. اس کے علاوہ بھی ابھی اس کے بعد ایک اور اسما بخاری نے دی ہے، وہ جو ہم ٹی وی کے رپورٹر تھے جنہوں نے صحیح اپلوڈ کی تھی مریم نواز کی تقریر کا وہ حصہ، وہ غلطی سے مریم سے نکل گیا تھا. وہ کوئی بھی سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. آف کورس وہ اسکینڈل زیادہ بڑا بن گیا جب وہ اس کو اٹھا لیا نا اپنے صحافی کو. اس پر کس نے ایکٹ کیا تھا؟ اسما بخاری نے ایکٹ کیا تھا. اور کس طرح سے ایکٹ کیا تھا کہ سولین کپڑوں میں دیوار کود کے اس کے گھر میں گھس کے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. نو FIR، نو نتھنگ، نو کیس. اور پھر جب اتنا ریاکشن آیا، میڈیا کی طرف سے ریاکشن آیا، ان کی مینجمنٹ کی طرف سے ریاکشن آیا، تو پھر آپ ویری انٹرسٹنگلی زبیر صاحب مجھے آپ سے یہاں اجازت لینی پڑے گی، لیکن اس کے بعد سے ہم نے ان کو میڈیا پہ اس سے متعلق گفتگو کرتے